आसीगला पे पॉलिटिकल साइंस रो कंप्लीट सिलेबस रिवीजन पे ओके लास्ट टाइम जो काम दब ओके गोटे वीडियो देखी जातु पे सक्सेस 100% ओके सिलेक्शन एठू ही आसो पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करवा ये ओके तो पे प्रथम क्वेश्चन पे भारत जातीय कांग्रेस के वर्ष प्रतिष्ठा होता ना प्रतिष्ठा होता पे के वर्ष ना पे केते बसिया ना 1885 ना 1985 ना 1980 ना 1785 तो पे सठिक आंसर हो 1885 पे ओके भारत तो क्यों दलीय व्यवस्था को कार्य करुच्ची ना द्विदलीय पे ना एक दलीय ना बहुदलीय ना कौन से तो पे भारत हूँ पे बहुदलीय ओके कौटा बहुदलीय पे बहुदलीय ओके ना भारत एक बहुदलीय राष्ट्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यों वर्ष प्रतिष्ठा होता पे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ओके ना 1934 ना 1924 ना 1914 ना 1936 पे तो पे तुम टास्क रहा पे जी भी देव आंसर पे गोटे गिफ्ट अच्छे ओके पहला बहुत हार्ड क्वेश्चन पे तुम गिफ्ट रखी ओके जी भी कर आंसर सेट आदि आंसर देवा पे मुझे टकर धनराशि पैसा देवी ओके मो तरफ गोटे गिफ्ट ओके रहा भारत राष्ट्र मान एक डेस्क पे ना सम्मिलन समष्टि ना संघ ना गोष्ठी ना समुदाय पे भारत राष्ट्र मान कौन पे ना सम्मिलन संगोष्ठी समष्टि पे ओके समष्टि ना गोटे समष्टि केमी ना राज्य गुड़ाक हेले भारत गोटे राष्ट्र सम्मिलन समष्टि पे धारा के लिखाई पे ना धारा 1 ओके आलोचना कर मन रखी था ओके भारत आकार हेले भारत आकार डेक्स हेले प्रकृति में डेक्स पे ना पे भारत आकार कौन हेले ना संघीय हेले भारत आकार कौन हेले ना संघीय हेले मध्य प्रकृति कौन ऐकिक पे ओके ये केन्द्र तालिका डेस्क विषय अच्छी पे केन्द्र तालिका केतटा अच्छी पे केन्द्र में 98टा 99टा पे ना 97टा ना 96टा पे ना केते पे 99टा अच्छे ओके 69टा ओके युग्म तालिका टेक्सटी विषय अच्छी पे ना 52टी ना 53टी ना 50टी ना 51टी पे युग्म तालिका केतोटी ना पे केते पे ना 51टी ओके भारत अवक्षेत्र क्षमता अवशेष क्षमता अवशिष्ट क्षमता को टैक्स दि जाए ना राज्य ना केन्द्र ना उप राज्य केन्द्र ना उच्चतम न्यायालय ना पे अवशिष्ट क्षमता पे केन्द्र को दि जाए ओके सठिक आंसर जी मैंने केन्द्र मार्च पे ठीक है ना केन्द्र को दि जाए ना पे अर्थ कमिशन टैक्स धारा अनुसार टैक्स को द्वारा नियुक्ति पाई अर्थ कमिशन ना 280 ओके ना के सरी पे अर्थ कमिशन 250 राष्ट्रपति द्वारा ओके ये आंसर कौटा डाउट अच्छे देखी नब यहाँ ना पे 200 मत लगुच ना अर्थ आयुक्त ये पे ना अर्थ कमिशन ना 250 राष्ट्रपति द्वारा होता ओके देखी नब ओके 10 नंबर पे ना डेस्क को सुपर कैबिनेट कहुए ना पे डेस्क को ना अर्थ कमिशन को ना योजना को ना निर्वाचन कमिशन को ना संसद को पे ना पे जी मैंने मारुच पे ना अर्थ कमिशन ना कौटा निर्वाचन कमिशन पे ओके सर सठिक आंसर हो सुपर कैबिनेट कौटा ना से संसद कमिशन ओके सॉरी संसद टैक्स धारा अनुसार केंद्र सरकार नदी जल बंटन विषय निष्पत्ति नहीं था नदी तल के 262 पे ओके 262 रहा पे 12 नंबर पे टैक्स धारा अनुसार राज्य सभा सर्व भारतीय चाकरी सृष्टि करता ना 214 पे 212 सॉरी 314 312 315 318 पे सठिक आंसर पे कौटा ना कौटार जोटा IAS IPS हो ना धारा के पे 312 अनुसार ओके निगमर मुख्य को कौन कहुए ना निगम मुख्य को पे कौन कहुए ना नगर निगम को चेयरमैन कहुए पे चेयरमैन मेयर पे बड़टा मेयर कहुए ओके 14 नंबर पे टैक्स मसीह ओडिशा पंचायत राज व्यवस्था प्रचलन होता है कितने मसीह ना 61 पे 1961 ना 1964 1962 ना 65 ना पे 61 ओके 1961 ओडिशा टैक्स टी पंचायत समिति अच्छी पे केतोटी ना पे 368 30टी
314 ନା 321 ପିଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ଯେତିଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ନା 364 ଓକେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଓକେ 16ଟି କାଶ୍ମୀର ନା 16 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ କେଉଁ ଭାରତର ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନା କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଭାରତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଓକେ ରହିଛି ଆଉ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତାସକେଣ୍ଟ ନା ପିଲାମାନେ 62 ନା 65 ନା 66 ନା 70 ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ 62 ଓକେ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା 62 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିମଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ପିଲା ସିମଲା ଜାଣିଥ ନା ଭାରତ ଚୀନ ନା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ 1900 କେତେ ମସିହାରେ ନା 72 ମସିହାରେ ସିମଲା ରାଜିନାମା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଓକେ ସିମଲା ରାଜିନାମା ଲାହୋର ଘୋଷଣାନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଲାହୋର ନା ପିଲାମାନେ 1995 1919 ନା 2000 ନା 2014 ପିଲାମାନେ ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ 1969 ଓକେ ଏ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଲାହୋର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ କରମ୍ ଗଠିତ ପିଲାମାନେ କରମ୍ କେତେ ଜଣ ନେଇକି ପିଲାମାନେ 9 ଜଣ କି 7 ଜଣ 9 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ ନା ପିଲା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବ ଓକେ ଏଇଟା ଟିକେ କରମ୍ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ବାନି ଭଲସେ ଦେଖିଦେବ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ସନନ୍ଦରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଧାରା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ହଁ ପିଲାମାନେ 100 କେତେ ନା ପିଲାମାନେ କେତେ 122ଟି ଓକେ 122 ଧାରା ଅଛି ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୋଧ ସନ୍ଧି CTBT କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1996 ପିଲାମାନେ ଓକେ CTBT ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ WHO କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ 193 ଓକେ 193 ଓକେ বা ବିଚ୍ଛିନ୍ନବାଦ বা ସେପାରେଜିମ୍ ଡେକ୍ସ ଚରମ ରୂପ ଅଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ପିଲାମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାଟା ନା ପିଲାମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ଓକେ ତ ଡେକ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଜାତି କାଷ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଟେ ନା କାହାଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ ନା ଡେକ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଜାତି ବା କାଷ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଅଟେ ନା ପିଲାମାନେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ନା ବିନୋବା ଭାବେ ପିଲାମାନେ ବିନୋବା ଭାବେ ଓକେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେବ ଓକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କେତେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ କହିଦେବ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା ଏମିତି ଯେଉଁଟାକି MCQ ତୁମକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଓର୍ସ କୋଡ୍ ଓକେ ଆଉ ଏମିତି PDF 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିବା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଜାଣିଛି 2-3ଟା ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ଟା କରିଦେବ ଓକେ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲୁନି ଓକେ ଭଲସେ ପଢ଼େଇଦେବି ଓକେ ବଜେଇଦେବି ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି ଓକେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ନୂଆ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ସହିତ ଓକେ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।